Praise the Lord. Sobke Jisu Krista moram salam janai ase aro aji laga video they welcome back kuri ase apna sobke aro aji do isor moram bra maiki gibi lui kena aibo parise de idu aji la video de ekdam alag ekta bola ase dogane suru bra last tak sabi du kuri ase and then sobke at once kali Wednesday do gole mane 14 February do gole Valentine's Day ogole ase dogane sobke du wish kuri di ase আজি তো গলে হাজবেন্ড এন্ড ওয়াইফ মাইকি মতা লাগা রিলেশন বিয়া দাকা তো কিনা হইনা ভাল হবো এটো লাগা শেয়ার করবলে আছে তো থ্যাংক ইউ ইন আগানি দে আপনি ফার্স্ট শেয়ার করবি দে মোলা ভিউয়ার্স ফ্যামিলি মেম্বার্স কান গনে না regular family members kan सबके कन्डिशनल निगा बालु moi bagani bishi kushi baise to idia moi kole munja do hotai ami khan mota par koi thaki husband and wife la ni thaki idia moi kole mundo idia amma baba maiki mota hotai aro dunia de bacha aro amma baba hotai ina thakio nishina kidia ba itna bhabna gore holibi itu nohoy ajikali la dunia do bishi short inaga bishi achanak pra manu iniga muri chala inala time ekta ase itu karne maiki khan mon be husband and wife khushi na pala asina nai na ina thagi sigure do kidaba moi bi na moi for example kuribo kidaba moi bi pachan ke noile do mota ke ekta pia bala na ina ekta thagi chali moi phapna kuri o hotai thagi bole noy na hotai iniga boi bole noy ina gona nijo ba star ko na khushi pawole la na ina kotha kuribo aro ina kam ina dange ina dekhai di na itu nishina amigan so pe mota maiki majude khushi na paina tagi libi maiki an amihan be bhabna kuri sabo aro paba sari kuribo amikhan hotai ina thagiole noy dokane bacha khan logo dibi aro mota lo dibi friend khan lo dibi khushi nijor ke mon chokam paule pia paule tina thagi libi khushi paule mon try kuribo aro isor ke prarthna kuri thagibo degona ajikali aro bacha han do pula la time nishina noy tahando phone be ama baba tangor manu ba na jana ki de tahan ba ki kina ta pabo itu kan sob jani na itu demde ama baba mohalla nium pia aro man ba inikala dekisi gule do tahan be pat kiba hoi jabo na itu gani ba ba ami kan be aki pichi jani kana mili bole try kurbo aro mota lo tv pajan lo tv de gona mo be itu sob pa itu koi ase মাইকি ব্রা কি কইছে আউনান হনি লইছে ইদো অনে থ্যাংক ইউ মই মাইকি কিলে মুজুন একি লগদি আইছে গলে কোন মদো গলে বিশ্বাস না থাকিব পারে না সিঙ্গেল আছে নাকি ইদো রাতাই সিঙ্গেল হওয়া কারণে তামাদাম গদা গই আছে নি ভাবিব ইদো কারণে বলা মাইকি মুজুন দো আজিনিগা অলব পারেছে আর পাচা তিনদা দো বিছনা দি আছে একটা অলবরা ক্যামেরাম্যান করে আছে দে ইদো কারণে আপনা নবদে আচিনিগা আমিয়ান একি লগদে family relation biya daga laga do kinga kurile bhal hobe do moi top share kurle mon ase especially idu video do gole mane man bosti de thagile bi amma baba khan na couples maki mota sadi hoi jagan idu khan karni moi men do inga kol mon ase and then kali Wednesday do gole amian 14 February Valentine's Day ase idu do gole friends khan logo dibi nichu laga pacha amma baba la bisti hobi maiki motala biste hobi morom sabse morom do dekhai dia laga din ekta idu ase de idu karne apna nobody sob ki idu wish kori dia ase happy Valentine's Day koina advance moi na wish kori dia ase and then moi bishi na kobo holibi points ekta do da moi na kolemon ase maiki mota itia bi kumba do sadi hogina bisna alag alag te guma inga asana inga dagi shole morom bra ajimula video sagena apna la family inga change kurole try kori du godi ase sadi na kura ke to beshi morom dagi shole bi sadi kura beshi de ekjon ekjon sabole mon na ta laga family bi thakbo pare idu karne achi idu khan karni hobo to point number 1 ami khan idu busti de daga amma baba hobe kon hobi itu use krise gole do mohan laga family do maiki mota laga morom do gole ar bisi tagot hobo ar bisi bhal hobo laga ekta ase bisi bhag do gole sadi kurise kuina sadi do kurulise olibi morom do ki ase na buja manubi sadi hoise family hoi jaise kuina eninga thakia bi ase idu karne eninga noy olibi achi moi du kobole mon ase point number 1 maiki mota ekjun ejunge I love you kobole kitiabi na pawribo lage de kile gole do I love you do gole sorom laga kotha noy holibi moi abuni ke morom ase moi abuni ke morom ase ninga kola ase na maiki mota ekjun I love you kobole lage
Maiki mujun bi koi dagi de idu sorom laga kotha noy especially busti de daga kan do gole bishi sorom bi lagi ina kobole laga na hole itu sorom laga noy hole I love you kobole idu ki ase gole isor tai nichu bra abuni moi nimire ko laga I love you ngina isor bra ko laga kotha ase do moan nichula pacha khan bi kobo pare nichula ga maki nichula moda gibi kobo pare kuna I love you kobole to kitia bi na paro lage and then number 2 ama baba bra hak na kurbo ina noy Maiki mota husband and wife shadi kulishe ina hole do ekjun ekjun hak kurina hak bi kurbo lage mane hak kura do ko galdi nai hak kurina nichula ga pacha gi hobi nichula maki hobi hak kurbo lage na daily morning sam na hak kurbo lage edu kile ila hak kure gole do hak kura do gole ekdam ekjun nichula mon khushi ekta lage nichula pacha khan gi bi hak kurbo lage nichula pacha gi bi hak kurina I love you kobo pare edu kodo pacha ni bishi khushi pai nichula ama baba logote hak kura do na number 2 edu koi ase number 3 ekjun ekjun kiss kurbo le bi sorom na lage bo lage de kile gole edu dusra manu ke kiss kurbi laga nohile bi nichula ga pacha nichula ga maiki nichula moda gi kiss kurbole sorom na lage bo lage edu kiss kura do eku biya noy maiki mota laga biste de edu karne abana ni itu koi ase kile moi du share gure ase gole shadi hoigina khushi na thaka laga family bishi thakibo edu karne ininga noy morom do kidia ininga maiki mota la biste ininga morom do dagibo itu morom dagisole do abuni moi olop din hi boan isna ininga feel kurbo aru ekjun ekjun ge hota miss kuri thakibo ekdin mota gode thaka nai gole maiki bra miss kurbo aya moila mota kidia ahibona dole moila maiki kidia dikhibona gona ininga miss kurbo itu do morom kurile ininga miss kure aru itu kidia bi na parubo lage maiki mota bra nichor sadi nagura din de first love kobi morom suru time de kinika nichor laga maiki ge morom kuri thaise na nichor laga morom maiki dikha nai gole do bhat bi khabo na pare nichor la maiki ge kotha gura nai gole ninbin ai na maiki bi ininga mota dikha nai gole mota ge kotha gura nai gole ninbin na lage na hodai phapna de bi ininga thake laga do sadi kura beshi de bi ininga hodai ininga feel kurbo lage hodai love hodai ekbar first time lok pa laga idu morom ininga nisna maiki mota do sadi holibi 50 4 5 ta bi thakibi 50 years plus bi hobi sadi hogena morom do hotai aji hi lok pa laga nisna maiki mota do ininga feel kugina ekdin ekdin morom kurbo lage aro tai ki khushi na pai moi laga life te idu moi na kurbo lage na aro moi ki khushi na pai maiki ba na kurbo lage idu ase aro dressing hobi mota bra tai ge ki pasand pai maiki ki lagale mota do khushi pai idu maiki lagabo lage aro mota bra ki lagale maiki do khushi pai idu kurbo lage points to bisha ase olibi achi moi ininga share imani share gori dia ase idu kone morom bra idu video sagena আপোনানকে ভাল লাগিলে ভিডিও শেয়ার করব পারে and then blessing কৰিব আৰু কোৱানিছনা মন নমিলিগিনা খুশি না পাইনা থাকাটো আগেৰে মাইকি পৰা কোৱানিছনা সদায় থাকিবলৈ নয় মাইকি মদাটো গলে একদিন তো কোন ফার্স্ট ইদু পৃথিবী ছাড়িনা যাব না জানে মাইকি ফার্স্ট নলে মতা ফার্স্ট একদিন তো একদিন হি লাস্ট পাচিবলৈ আছে দোকানে অলপ থাকা টাইম দে মৰম থাকি কিনা খুশি বা থাকি চলে তো মাইকি মতা মৰম কিটা থাকিব দুসরা একো বিয়া ভাবনা ভাবি ফটা নহব আৰু টেনশন বি মান নহব না গুসা বি মান নহব না একজন এলা কথা মানে কিনা একজনকে মৰম থাকি চলে তো দিন যাবি না জানিব কাম দুখ হলিবি পানী গিৰিলিবি ধূপ মাৰিলিবি না জানিব এটো কাৰণে এটো শেয়ার কৰি দি আছে সো Una, Kwasop Kishore bless Rubo. Thank you and God bless you. See you in the next video. Bye bye.